Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kori, balik lagi nih di podcast Kori Apparel. Udah lama kita nggak podcast lagi dan ini adalah waktu yang tepat. Nah, kita kedatangan tamu yang spesial nih. Tamu ini sebagian banyak dari Sobat Kori pasti udah tahu siapa beliau ini. Beliau ini memiliki suara yang khasat, melantunkan qasidah dan memiliki wajah yang rupawan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi langsung aja, ini dia Syekh Mustafa Atef. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan sahabat Kari. Dan di sebelah sini juga ada Ustadz Azizi sebagai translator ya. Translator. Ya, karena Sobat Kori yang belum tahu nih kalau misalnya Syekh Mustafa Atef ini belum terlalu fasih ya bahasa Indonesia ya. Belum terlalu fasih berbahasa Indonesia. Ya, jadi masih didampingi oleh Ustadz Azizi sebagai translatornya. Tapi dia fasih berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selamat warahmatullahi datang wabarakatuh. di Indonesia dan selamat datang di Kori Apparel. Allah yubarik fikum. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih, udah berapa lama sih di Jakarta? يعني أنت ساكن في جاكرتا كم يوم؟ أنا في جاكرتا 10 أيام وننطلق منها إن شاء الله إلى كثير أماكن في إندونيسيا. Beliau udah 10 hari di sini Oke. dan insya Allah mau keliling Indonesia sebentar lagi. Wih, keliling Indonesia, Masya Allah. Nah, Syekh Mustafa Atef ini udah sering bolak-balik kan ke Indo ya. Nah, saat ke Indo itu apa sih yang dikangenin? Yang dikangenin banget? يعني أنت تعود مرارا إلى إندونيسيا. ما الشيء الذي يجعلك يعني تعود إلى إندونيسيا؟ أنا أحب إندونيسيا جدا وأحب أهل إندونيسيا جدا. أجد بيني وبينهم مودة وأخوة وتفاعل يجعلني دائما مشتاق إلى إندونيسيا. Beliau cinta negara kita Indonesia dan juga cinta kepada warga Indonesia dan respon warga Indonesia kepada beliau juga itulah yang membuat beliau itu kangen untuk kembali ke Indonesia lagi. Jadi lebih ke arah apa responnya itu ya, Respon responnya. Indonesia. Oke, nah sebelum itu apa namanya? Aku mau ngasih tahu ke Sobat Kori nih apa podcastnya tuh mau tentang apa aja gitu ya. Jadi Sobat Kori di podcast kali ini kita bakal bahas tentang latar belakangnya Syekh Mustafa Atef ini di bidang latar belakangnya sebagai munsyid. Nah, terus juga qasidahnya ntar kita bahas sama kita bakal sharing dan berbagi tips nih buat Sobat Kori. Jadi langsung aja stay tune ya. Oke. Mau nanya? Ya. Mulai ya. Nah, نبدأ. نبدأ بسم الله. بسم الله. ready? سياب. Ready. Oke, siap. Jadi gini, Syekh ini kan dikenal sebagai munsyid internasional. Nah, apa latar belakangnya nih bisa jadi munsyid internasional? Apakah dari keluarganya Syekh ini sering dengar qasidah atau emang berkeluarga di bidang musik? Tuh kayak gimana? أنت معروف هنا في العالم أنك منشط عالمي. وما خلفيتكم يعني خلفية الأسرية هل من صغير أنت تسمع الموسيقى أو الأناشيد أو أنت من أسرة غير الأناشيد ولكن تنشد أنت بنفسك أو ماذا؟ لا، أنا أسرتي أسرة يعني عادية ليس فيها منشدين أو فنانين أو موسيقى أو شيء. Beliau latar belakang keluarga yang tidak ada basic untuk dunia musik. Oh gitu. ولكن أنا كنت أسمع من الصغر المنشدين المصريين الكبار. Tapi beliau dari kecil itu sudah mendengar banyak dari munsyid yang populer. Oh. فمن المعروف أنه مصر هي بلد الفنون وبلد الإنشاد والمديح. عندنا أصول هذه المدرسة. Mesir itu terkenal dengan negara yang dipenuhi oleh munsyid yang sangat banyak dan populer. الشيخ زكريا أحمد والشيخ النقشبندي Termasuk والشيخ Syekh Zakaria طبار الشيخ Ahmad, Syekh عمران Naqsyabandi, الشيخ طه Syekh الفشني Tobar, Syekh Taha Al-Hufasni. كثير من Banyak dari munsyid populer di Mesir itu beliau dengar itu dari kecil, munsyid nasyid. يعني كنت أسمع كثيرا وأنا صغير ويعني كلما تقدم السن كلما يعني أتقنت الأمر. Beliau setiap usianya beranjak dewasa, beliau lebih menguasai apa yang didengarkannya. Dan sampai bisa sampai saat ini. So no background No start background. alone gitu ya. Iya. Masya Allah. Nah, berikutnya nih bisa tolong ceritain nggak nih awal mulanya kan
Syekh Mustafa Atif ini punya fans banyak nih di banyak negara, tapi tuh banyaknya di Indonesia gitu kan. Kenapa bisa banyak fans di Indonesia gitu? Atau misalnya berawal dari video apa terus dilihat orang Indonesia atau gimana? أنت ممكن تحكي لنا قصة المحبين من أندونيسيين الذي يحبونكم يعني خلفية لماذا هم يحبونكم؟ هل صدر منك شيء يعني من الأناشيد الذي ينبهر الأندونيسيين أو ماذا؟ أنا أحب الإندونيسيين منذ يعني أن تعرفت على أصدقائي الإندونيسيين في جامعة الأزهر الشريف. Beliau sudah mencintai orang Indonesia semenjak beliau memiliki banyak teman di Al-Azhar Asy-Syarif. Oh, Azhar oke. University. Jadi orang Indonesia tuh banyak juga yang di Al-Azhar sana ya? Banyak yang oke. belajar di Al-Azhar. وبعد ذلك كان الفضل يعني في التعرف بيني وبين الإندونيسيين سيدي الحبيب عمر بن حفيظ. Jasa satu-satunya yang saya jadikan sebagai tolak ukur saya mengenal orang Indonesia itu adalah Al-Habib Umar bin Hafiz. Berkat beliau. في زيارة للحبيب عمر بن حفيظ في مصر كان هناك مجالس في الأزهر الشريف وكنت يعني في خدمته أنشد معه فانتشرت قصيدة قمر سيدنا النبي. Ketika itu Al-Habib Umar bin Hafiz datang ke Mesir untuk memberikan beberapa pelajaran dan beliau termasuk orang yang hadir di situ dan beliau kemudian melantunkan beberapa nasyidnya sehingga dari situ mulai terkenal. Oh, jadi awal mulanya tuh di situ ya? Mulai di situ. Oke, wah. ويعني ممكن يكون سر يعني المحبة بيني وبين الشعب الإندونيسي إنه أنا من أول يوم قررت أن أحترم ثقافة الإندونيسيين وأفكار الإندونيسيين ولما يعني أزور هذه البلد أتأدب بأدب أهلها يعني احتراما لهم. Jadinya beliau itu banyak mengambil pelajaran dari orang Indonesia khususnya terkait dengan etika, adab, akhlak dan semenjak saya mengenal orang Indonesia kemudian saya berusaha untuk belajar dan menerapkan apa yang saya serap dari mereka. Oke, nah Syekh Mustafa Atif ini kan terkenal dengan qosidahnya itu sama suaranya kan, suara saat melantunkan qosidah. Qosidah apa nih menurut Syekh Mustafa yang paling berkesan buat Syekh? أنت لك قصائد كثيرة الحمد لله. طبعا. الحمد لله. وما القصيدة التي تتأثر بها يعني كثيرا؟ قصيدة وحيدة. طبعا يعني أنا أتأثر كثيرا بقصائد الكبار من أهل الله، قصائد السادة البعلوي وقصائد سيدي بن الفارض سلطان العاشقين. هذه القصائد فيها روح من يقولها، فيعني هذا اللون من القصائد أتأثر به. وطبعا يعني الأقرب إلى قلبي من باقي القصائد هي قمر. Beliau bercerita bahwasanya banyak memang beberapa lantunan qasidah milik beliau. Cuma yang membuat beliau itu satu-satunya qasidah yang menjiwai beliau itu adalah Qamarun. Di samping itu juga banyak dari qasidah-qasidah Ibnul Farid, qasidah-qasidah ulama Hadramaut yang beliau lantunkan itu yang menggentarkan jiwa beliau. Cuma yang paling dekat itu Qamarun. Qamarun. Karena memang yang dilihat orang tuh yang Qamarun tuh emang. Gitu. Makanya namanya Mr. Qamarun. Mr. Qamarun. Nah, boleh dong di-share tips-tips biar kayak Sobat Kor ini atau seluruh dunia yang pengen jadi munsyid seterkenal, sesukses, wah suaranya kayak Syekh ini gimana tips-tipsnya kalau boleh tahu gitu. Nasaih liman yurid an yakun munshidan mithlak. هي نصيحة واحدة، أن يسمع صوته لله وهو ينشد، أن ينشد لله تبارك وتعالى أولا وأخيرا، ثم الله سبحانه وتعالى سيوصل صوته إلى الجميع. Satu tips saja yang akan saya berikan. Waduh, boleh deh. Hendaknya, dan ini tips yang sangat asas bagi beliau. Oke. Hendaknya seorang munsyid itu bernasyid karena Allah dan untuk Allah. Masya Allah. Ketika seorang munsyid itu bernasyid karena Allah dan untuk Allah, nanti Allah lah yang akan menyampaikan semua nasyidnya ke seluruh negeri dan ke seluruh alam. وكانت دعوة سيدي الحبيب عمر للفقير أنه قال جعلك الله موصولا بمن تمدح، فما أن اتصلت به صلى الله عليه وسلم
صار مديحه من فمك إلى كل الدنيا إن شاء الله. Jadi Al Habib Umar bin Hafidh pernah bilang ke beliau dan mendoakan beliau, semoga kamu ini bersambung dengan orang yang kamu puji, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah seperti itu, insya Allah bisa diterima oleh semua kalangan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya lumayan penting sih, penting banget. Soal muhim. Sebagai seorang muslim nih, menurut Syekh Mustafa Atef, seberapa penting penampilan sebagai seorang muslim? يعني نحن كمسلمين يعني مدى أهمية يعني أن نستعمل الثوب الجميل أو الخلفية هنا كمسلمين، هذا نستعمل الثوب الجميل أو غيره. هذا أمر هام جدا جدا جدا. Ini perkara yang sangat penting sekali. فهو سنة عن الله ورسوله. Ini adalah sunnah dari Allah, berasal dari Allah untuk Rasulnya. لأنه الله جميل يحب الجمال. Karena Allah itu indah, senang dengan keindahan. وقال الله خذوا زينتكم عند كل Allah مسجد. Subhanahu wa taala berfirman, ambillah pakaian kalian, style kalian ketika kalian hendak pergi ke masjid. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل يحب الجمال في كل تفصيلة حتى في الثوب. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang indah dan senang terhadap keindahan, bahkan termasuk salah satunya dalam berpakaian. فإذا إذا لبسنا الثوب الجميل بنية السنة صار لبسنا عبادة. Kalau kita menggunakan pakaian yang bagus untuk menerapkan sunnah Rasulullah SAW, maka itu akan terhitung ibadah. Oh, Masya Allah, sunnah-sunnahnya itu ya. Oke, nih pertanyaan terakhir. Ini penting banget. Lebih penting nih. Enggak lebih penting, tapi penting banget. Baju Qori Apparel, gimana nih menurut Syekh? Kalau udah dipakai kan. هذا ثوب جميل جدا ما شاء الله متناسق Ini الألوان. pakaian yang sangat keren sekali. Dan Masya Allah. cocok juga, saya senang juga warnanya. التصميم والخامة. Juga jahitannya bagus. Masya Allah, iya. أنا سعيد إنه ألبس قاري. Saya bahagia sekali memakai pakaian Wah, ini katanya. kita juga bahagia di sini. Saya juga bahagia sekali. Iya, kita juga bahagia. أنت أيضا كلنا قاري. قاري bagus. Qari bagus tuh. Syekh lebih bagus. Oke, jadi itu aja sob. Dari podcast ini kita udah bahas latar belakangnya, terus juga udah bagi-bagi share nih tips buat sobat Qori yang pengen jadi munsyid. Apa namanya tadi tuh, satu doang tapi semuanya dilakukan untuk Allah, hanya untuk Allah gitu ya. Allah dan karena Allah. Karena Allah. Nah, itu juga tadi tuh apa baju Qori Apparel kan? Saya nggak mau ngomong tuh, udah Syekhnya sendiri yang ngomong ya. Tapi kita sebelum itu kita makasih dulu ke Syekh. Makasih Syekh udah datang, sempetin datang ke podcast Qori Apparel. Makasih sama-sama. Jadi itu dia podcast kita kali ini. Sampai berjumpa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شكرا جزيلا. Syukron. Masya Allah.